Yes, so I want to give you one question for you and for everyone. So, Okay. why you want to buy Sidra Coin? Yeah, can you ask people, can you translate this? Why Okay. you want to buy? Right. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dari Pak Ibu. Silakan tolong dijawab. So notice, I don't mean selling Sidra Coin. I mean buying Sidra Coin. So the opposite. Ya, People want to sell Sidra Coin. The question is why you want to buy it? Ya. Jika misalnya Bapak Ibu sekalian tertarik dengan Sidra, apa yang menyebabkan Bapak untuk membeli? KYC port is a project, a new project. It will help companies to do KYC for users. I know that it's the same. Pi network should be KYC for everybody who want to pass that coin to be wallet, right? Yes, It's but the not same exactly. project. So yeah, the idea is the same. In a way, not exactly the same. It's different, but Yeah. you can be owner in KYC. You are owner. Yes. Okay. Yes. Okay. It's not Sidra itself, but we are the Yes, owner you. of the KYC. You give Sidra coin Okay. and you get share in KYC. Share means Okay. It's very interesting, Pak. yes. How many percent, Pak? Actually, You understand this part, yeah? yeah. Now Okay, let us can go I back explain to this this to the question. participant first, Pak? Can I explain Yes, to yes, the participant yes, first? yes. Oke. Yes, sure. Bapak Ibu sekalian, ini yang berbeda barangkali dari Sidra. Pak MJ menjelaskan barusan bahwa salah satu yang meningkatkan nilai dari Sidra Coin adalah project. Nah, dari project ini maka pertama adalah bahwa Sidra itu memiliki kekuatan nilai. Terhadap nilai ini, project akan diberikan kepada seluruh miner atau penambang Sidra yang saat ini, yang kelak juga akan melakukan KYC. Berikutnya barusan adalah perhitungan secara rinci terkait dengan prosentase yang akan diberikan ketika kita melakukan KYC project ini secara bersama-sama, kemudian juga diberikan penghargaan berupa bonus yang dikeluarkan oleh Sidra Bank melalui prosentase tertentu sebagaimana barusan disampaikan melalui penjelasan yang ada di tabel Excel tadi, di mana saya mendapatkan ini sangat menarik dan luar biasa. Saya baru tahu. Ini sangat menarik. Patut kita berbondong-bondong untuk menjadi bagian dari KYC part yang diselenggarakan oleh Sidra Bank, karena kita adalah bukan hanya pengguna, tetapi kita adalah pemilik dari proyek tadi. Begitu Bapak ya, Ibu. Terima kasih. Next Pak. To buy Sidra coin because you want to get percentage here. Okay. So what will happen to the price? Price will go up. Ya, I know. Can I explain, Pak? Bapak Ibu sekalian, mengapa orang-orang tertarik membeli Sidra? Dan jawabannya adalah karena Sidra Bank memiliki project yang hanya dapat diperjualbelikan atau dibeli dengan koin Sidra. Nah, kemudian kalau demikian, karena pemiliknya para miner Sidra dan Sidra Bank. Nah, kalau demikian, bagaimana ke depan ketika harganya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Pak MJ menjelaskan ada 500 proyek yang sedang menunggu dan semuanya akan dilibatkan miner, maksudnya miner Sidra akan dilibatkan sebagai investor dan sebagai pemilik yang dimana poinnya sudah ada di dalam catatan blockchainnya masing-masing.
Ini luar biasa, keren. Oke, Pak MG, next Pak. Very interesting. Yes, this is what we are trying to do. Okay. So if we do this, people want to buy Sidra because now nobody wants to buy Sidra. But what will happen is maybe one Sidra will go higher with the price, $1, maybe, I don't know. This will be a good one. So it is going to be good. Maybe more, maybe $5, I don't know. Yeah. But we will only know later because we must show people what is the power of Sidra. Because now the community will have this project and they have a new share. So, okay. Right. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ilustrasi contoh dari pengguna sebanyak 1,78 juta. Kemudian 49,4 juta Sidra koin untuk dijual. Ini contoh Pak ya. Maka harga dari Sidra koin itu pasti akan jatuh. Apabila 1,78 orang tadi melakukan penjualan sebanyak 49,4 juta koin Sidra, itu dipastikan harga koin Sidra akan jatuh. Nah, jika kemudian seluruh pengguna dari Sidra ini ikut serta dalam proyek KYC dengan contoh misalnya 40 juta pembayarannya, kemudian hanya 9,4 saja untuk dijual, maka harga ini akan naik. Jadi kira-kira begitu Pak. Tadi saya umpamakan tadi jengkol, supply dan demand. Jadi supply-nya banyak, demand-nya kecil, harga akan murah. Tetapi ketika supply-nya sedikit, namun peminatnya banyak, maka harganya akan naik. Itu hukum ekonomi normal seperti itu. Clear, Pak MG? Next, Pak. Okay, but this is what I have. I explained everything. If you have any questions or the community, please. Oke. Bapak Ibu sekalian, acungkan tangan atau hands up, tanda di Zoom ini tandanya yang ingin bertanya, silakan. Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pertanyaan saya itu sebagai nanti ke depannya itu kita apa punya ATM-nya juga atau bagaimana kayak gitu, pakai kartu atau pakai apa, kita hanya sebagai seorang nasabah Bank Sidra hanya terhubung di aplikasi saja atau bagaimana? Terima kasih. Jawaban pertanyaan yang lain sudah ditanyakan teman-teman dan saya sudah puas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Pak MG, can I translate one question for you, Pak? The question is, in the next future, Sidra Bank will available ATM facilities or not, or by card or by QR. Instead, they need coin Sidra to use them to buy or sell or anything for. Yes. So this is exactly what we mean by projects, 500 projects. One project will be for Sidra Pay. Anyone who participates, he will get percentage of Sidra Pay. Anyone
maybe we'll create Sidra credit card, something similar to Visa and MasterCard. The people will have percentage if they participate. And easy to use around the world, yeah. It will not be easy from day one. This is full project, will take too much time. Every project needs to take so much time. It has business model, people, legal, finance, accounting, marketing. Right. Big teams. They cannot have it in one day. It will be maybe 2-3 years project. Every project needs to start time, maybe 4 years, 5 years. Until today, Sidra, not many people know Sidra, little only. Yeah. Can I translate to them? Yeah, sure. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan tadi terkait dengan pertanyaan apakah Sidra kemudian akan memiliki fasilitas ATM atau apapun yang bisa digunakan di mana saja ketika kita memerlukan. Jawaban Pak MG barusan disampaikan adalah iya, itulah salah satu proyek yang akan dilakukan oleh Sidra Bank. Kemudian memang proyek ini memerlukan ketelitian, bukan hanya orang, tetapi perbankan juga dilibatkan, kemudian hukum juga dilibatkan, kemudian faktor-faktor yang lain juga dilibatkan. Waktu yang dibutuhkan tidak kurang dari 3 tahun dalam proyek ini. Namun demikian, seluruh penambang dari Sidra Coin adalah bagian dari investor atau bagian dari keluarga Sidra yang ikut serta di dalam proyek tadi. Begitu Bapak-Bapak Ibu sekalian tentang penjelasan terkait pertanyaan tadi fasilitas ATM. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Jazakumullah khairul jazaa ya Syekh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, alhamdulillah. Yang lain barangkali Pak Ahmad Mustafa, ini tahap ya. Untuk tahap pertama dilaksanakan pada bulan apa dan tahap kedua pada bulan apa? Kira-kira untuk tahap pertama itu Indonesia masuk nggak QIC-nya? Bapak tahunya 2 tahap dari mana Pak? Saya nggak mengikuti Pak. Enggak Pak, 2 tahap itu dari Twitternya Pak MZ. Oh oke. Udah itu aja Pak. Iya. Baik. Another question Pak MG. Yes, but I will take only 2 more questions because now it is 2 hours and 15 minutes. I'm here from 4 o'clock. So if possible, we can make it shorter. Yes, go ahead. Oke, no problem. Bapak Ibu sekalian, sebentar. Jadi hanya 2 pertanyaan lagi yang disiapkan oleh Pak MG karena akan tutup kantor di sana. Pak MG, the question is based on your Twitter, obviously on Twitter that KYC divided by 2, right? And then asking when the first KYC will be conducted in We are supposed to do first KYC last week. We have issue, so we delayed the project for 1 more week because we don't want to have any security issue in the system. So probably next week, if we are lucky, we will publish phase 1. You mean middle of December? No, not middle, before, maybe first week of December. So after tomorrow we start the first week of December until 7 days. Within the 7 days, hopefully we can get it. Okay. So phase 1 will take until February. How many days or how many months for the process? Until February, end of February, and 1st of March we will start doing the shares participation for everyone, so they can exchange their Sidra coins for the shares of KYC.
Okay, the first stage will be begin on the December first week, right? Until February. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya tadi dari Pak Yoni tentang KYC akan dimulai minggu pertama, Pak. Tidak menyebutkan tanggal, seharusnya kemarin, minggu kemarin ya, di bulan November, tetapi ada masalah dari sistem sehingga molor. Jadi diperkirakan di minggu pertama itu besok udah minggu pertama, tanggal 1 Desember. Jadi sampai dengan Februari KYC-nya Pak untuk tahap pertama. Itu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih sudah dijawab. Baik, Pak, terima kasih. Dua lagi penanya, silakan. Belum Ya, ditutup. izin moderator. Hello, Ya, izin Assalamualaikum. Satu-satu, Pak. Satu-satu, silakan. Can you see the screen? Is my please ask them to put in mute so if they are done, so I can continue without noise. Yeah. So this is the KYC project. We will announce this soon. So we have here minimum valuable product. This is supposed to be and the deadline here is first week of December, second week of December, 15 or around 12 of December. We have the AI platform, Crowd KYC here, where we can do the Crowd KYC. AI platform, Product 1, Product 2, MVP. So we are doing this right now. We have data entry sample, we have create API, get document data. This is where people will participate. So they upload their CV, their passport, their ID. So we are working. We have too much work. See? We are still here now. We have some delay. We've been working for a very long time to achieve this task. Yes. Okay, Pak. Understand. So we are going to start KYC on the first of the December, right? No. We will announce the project at 1st of December for people who want to participate voluntarily, because we want to build first and phase on the artificial intelligence to know the document size in Indonesia, how is it in China, how is it in Nigeria, how is it in Qatar, other countries. We want to see samples and we want participants to build this space. Then with time we can slowly grow. So we cannot do it all at once. Yeah, we must do it phase by phase. Okay, Pak. If possible, I give you my personal identification to you, copy, for example. But not now. Through the system, we are building system. Yeah. You can upload in the system, and everyone can do it in the system. Bapak Ibu sekalian, KYC itu menggunakan paspor atau ID ya, ID KTP. Jadi paspor dengan KTP itu sama saja. Kalau KTP untuk lokal digunakan di Indonesia, kalau paspor digunakan untuk di luar negeri. Tapi fungsi dan derajatnya sama, hanya beda saja penggunaan. Okay, Mr. Ahmed, can you take last two questions so we can... Ya. Bapak Ibu sekalian, ada masih pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan. Ada dua pertanyaan terakhir. Ya, satu lagi ini terakhir ini. Moderator izin. Silakan. Pak. Itu nama saya Saiful, Pak, yang dari Sumatera tadi. Jadi begini, Pak. Mohon dimintakan sama founder. Ini kan proyek baru kan. Yang namanya Sidra Bank kan baru, berarti kita masih harus mengalami proses yang sangat panjang. Pertanyaannya, untuk itu kita mengharapkan schedule yang resmi dari Sidra Bank. Sidra Bank ini yang kita tambang ini
akan mengalami berapa fase. Terus fasenya mungkin Sidra Bank ini sampai ke listing kita akan mengalami berapa fase. Yang perlu ditanyakan maksud saya ini kan schedule-nya. kalau fase, kalau project dan sebagainya Bapak bisa langsung ke website, di sana udah Bapak bisa baca. Seperti tadi visi misi yang Bapak tanyakan itu sudah ada sebetulnya, Pak. Enggak, bukan Oh, gitu ya. Pak maksudnya. Maksudnya gini, Maksudnya apa? kita itu kan schedule yang pasti, yang dari yang resmi dikeluarkan dari founder. Kita itu fasenya apa saja, terus kapan fase testnet, kapan fase KYC, kapan fase listing. Jadi maksud saya itu dikeluarkan agar kita bisa tahu fasenya, rencananya kapan, jadwalnya kapan, schedule-nya. Jadi kita bisa jadi patokan, Pak. Jadi Ya, itu nggak saja bisa. maksud saya dikeluarkan schedule yang resmi. Ya, betul. Saya ini kan Pak, saya klarifikasi dulu Pak, mohon maaf. Sesungguhnya informasi terkait dengan proyek itu ada di dalam websitenya. Sidra, Bapak bisa baca. Nah, terkait dengan schedule tadi Kak, KYC ya, KYC itu sudah direncanakan adalah di bulan November, minggu terakhir. Tapi ternyata ada gangguan. Jadi baru bisa dimulai. Jadi semuanya schedule itu boleh saja ada, tetapi tidak definite Pak, tidak pasti terkait dengan sistem. Nah ini juga ada gangguan dengan sistem. Saya akan sampaikan ke Pak MG ya. Satu lagi terakhir, Pak Saiful, terima kasih. Oke, makasih Pak ya. Ya. Satu lagi terakhir, Pak, Bu, silakan. Baik, kalau tidak ada satu pertanyaan, ini berarti berakhir ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik. Halo Pak Pak Ahmad. MG, this is... Assalamualaikum. Halo, masih ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Ya. Aris. Siap. Saya Bapiudin. Halo. Saya Halo. Bapiudin. Halo, assalamualaikum. Silakan Pak duluan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Saifuddin. Silakan Pak Piudin. pertanyaannya apa Pak? Bapiudin cuma simpel aja Pak, karena ini kalau bisa itu di menu itu hot papernya itu hot paper. Bisa ada menu translate gitu Pak, supaya tidak terlalu teman-teman yang termasuk saya sendiri yang tidak terlalu mengerti bahasa itu, supaya bisa ditranslate gitu. Bahasa apa Pak? Bahasa Bapak di mana Pak? Sumatera? Di Makassar, maksud saya itu menu tulisan seperti Kodong. Oke, Pak Saifuddin, saya paham. Oke Pak. adalah maksud saya di menu itu bisa kan sekarang dia pakai PDF ya. Paham. Dia pakai PDF, jadi nggak bisa ditranslate. Paham Pak. Apalagi? Oke, makasih. Ya itu aja. Baik. Mas Haris terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak Ahmad. Sepertinya tadi Pak MJ udah mau close ya kantor. Ya. Jadi mungkin Ini terakhir. jadi mungkin kita nanti aja sama Pak Ahmad, karena saya tadi nyimaknya udah telat Pak Ahmad. Paling nanti udah. ya kita bicara pas ketemu aja di kantor Pak. Siap, terima Ya. kasih. Baik, terima kasih. Baik. Pak MG, still there? Yes, I'm here. Yes, ask me. Okay. Two question for the last question from the participant. First, they're asking the schedule of Sidra. Schedule mean schedule of the project. For example, when is the KYC will be on, and then when the KYC listing, when the Sidra will be available on exchanges. That's the first question. And then the last question is, it is possible for Sidra miner translate it
multi-language on your application, Pak. That's all the question. Pak MG? Okay, so first, for the second question, thank you for the suggestion of second question. This is a good idea. We are working on translating it to different languages: Chinese, Arabic, English, Exactly. In Indonesia too. Indonesian, all languages, inshallah. And with the help of the community, we can achieve this, inshallah. So the first question about the KYC roadmap. We are still in early stage. The KYC project roadmap needs a lot of work, and even the white paper for the KYC is not yet ready. This will be only ready with KYC phase 2, so we still need some time to build it. We have also, we will hire a KYC leader. So this is also something in the process. So one of his responsibilities is to create the roadmap. So we will have this on process as well. So at the beginning, first 2 years, I think, of Sidra is going to be very hard. But if we succeeded together in this, we will go to a very high level later. So I want also to share something for me as before we close this meeting. So I want to show you guys this thing. Yeah. So this is very important because. Please, Mr. Ahmed, can you explain this to the community? Indonesia now is number 5. I want Indonesia to go back to number 1. So please help me communicating this to the community. I am very much trusting the Indonesian community. So please let us reach number 1 again. Yeah. Oke, fine. Bapak Ibu sekalian, Pak MG menyampaikan terkait dengan tadi disampaikan usulan dari Pak Saifuddin di Makassar dengan multi language termasuk Indonesia di aplikasi Sidra. Insya Allah ini masukan yang baik dan akan segera diproses untuk memudahkan cara berkomunikasi Sidra Bank dengan para penambang di seluruh dunia. Clear ya Pak ya? Yang kedua, terkait dengan schedule tadi yang ditanyakan oleh Pak Saiful di mana tadi Pak Saiful? Sumatera ya? Pak Saiful di Sumatera yang menanyakan tentang schedule, bahwa schedule itu semuanya sudah ada, tetapi memang dalam faktanya ada saja gangguan mengenai AI Pak, Artificial Intelligence yang mendeteksi tentang project KYC global. Terakhir pesan dari Pak FG, Indonesia segera kembali lagi menjadi urutan nomor 1. Ini sekarang sudah melorot ke ke nomor 5 di bawah Vietnam bahkan. Sehingga harapannya mudah-mudahan komunitas Sidra di Indonesia segera bangkit dan menjadi ranking nomor 1. Demikian harapan dan keinginan Pak Founder, Pak MG terhadap penambang Sidra di Indonesia. Begitu Bapak. Pak MG, done already. Yes, thank you so much, Mr. Ahmed. Thank you everyone for attending this meeting, and I hope that this is recorded, so I will send the link later so we can share this with the community, and let's have a better experience, inshallah, in the future. Thank you everyone. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.